ओए मुल्ला मैं अली दा गुलाम। इस मकाम औज तक, इस शोहरत की बुलंदी से पहुंचने के पहले इनके हालात कैसे थे, और ये जो मनकबत और कलाम खानी का सिलसिला है ये कब से शुरू किया? 15 सालों से मैं एक बीमारी का मुकाबला कर रहा हूँ। मुझे ये लगता था कि जो शख्स बीमार होता है उसे वो प्यार नहीं मिल पाता मुआशरे से। बड़ी तकलीफ़ के साथ जामिया मस्जिद गया, परवरदिगार के सामने जनाबे सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता दिया और एक मन्नत मानी जनाबे ज़हरा के वसीले से। ये तो आले मोहम्मद हैं जी। अल्लाह जब वो प्यार देते हैं ना तो खोटा सिक्का भी चलना शुरू हो जाता है। और जितनी तकलीफ मैंने देखी है ना शायद बहुत कम लोगों ने देखी हो। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपका आसाबी निज़ाम मुतासर हो रहा है जी। कायनात में एक ऐसा डॉक्टर भी है जिनका वास्ता दिया जाए तो परवरदिगार नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाते हैं। तो एक शख्स ने मुझे सलूट किया ना, तो मैंने मजाक समझा कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने कहा कि ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, आप वर्दी में भी हैं और वर्दी वाला मजाक तो नहीं करता। उसने कहा मैंने आपको सलूट नहीं किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वल आइम्मतुत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में, उनकी मदह में अगर कोई एक बैत पढ़े, एक शेर पढ़े, फरमाया कि परवरदिगार अगर वो मार्फत के साथ पढ़े तो परवरदिगार उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनके कलाम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हैं। जन्नत जाने, सैयद जानन और इसी तरह के बहुत सारे कलाम उनके पूरी दुनिया में वायरल हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम उनसे उनकी इस कलाम की जो कलाम का जहाँ से आगाज़ हुआ, उनके हालात ज़िंदगी, एक सादा शख्सियत कैसे इस मकाम तक पहुँची, और फिर वो मुझे एक जुमला याद आ रहा है कि परवरदिगार जिसे इज़्ज़त देता है उसको, उसकी इज़्ज़त को फिर कोई कम नहीं कर सकता, और जिसे वो ज़लील करना चाहता है उसे फिर कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। तो आज हम खुश आमदीद कहते हैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारे मोहतरम मुसद्दिक सरगोदा के नाम से ये मारूफ़ हैं, मुसद्दिक हुसैन इनका नाम है। तो आज इनसे जानेंगे कि इस मकाम औज तक, इस शोहरत की बुलंदी से पहुंचने के पहले इनके हालात कैसे थे, और ये जो मनकबत और कलाम खानी का सिलसिला है ये कब से शुरू किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बचपन में भी मैं नोआ खानी किया करता था और तकरीबन 15 सालों से मैं मेडिसन पे हूँ। 15 सालों से मैं एक बीमारी का मुकाबला कर रहा हूँ और मुझे ये लगता था कि जो शख्स बीमार होता है उसे वो प्यार नहीं मिल पाता मुआशरे से जो उसे मिलना चाहिए, चाहे वो जितना भी अक्लमंद क्यों ना हो जी। तो जब भी मैं महफ़िल में जाता मुझे इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता कि ज़िंदगी की दौड़ में मैं बाकी लोगों से पीछे हूँ, मेरी वो सेहत नहीं है। तो एक ऐसी महफ़िल में मेरे साथ एक वाक़या पेश आया जी। उसी दिन मैं बड़ी तकलीफ़ के साथ जामिया मस्जिद गया, परवरदिगार के सामने जनाबे सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता दिया और एक मन्नत मानी जनाबे ज़हरा के वसीले से अल्लाह अकबर कि मुझे इस मुआशरे से वो इज़्ज़त चाहिए, वो मकाम चाहिए। बीमार बनाया तो परवरदिगार ने मुझे तूने बनाया। तो उसी दिन, खैर कलाम तो मैं पहले भी पढ़ते थे, लेकिन उसी दिन मैंने एक कलाम अपलोड किया, जन्नत जाने ते सैयद जानन मैता सईदान ना लाइए ते पंजा ते 12 ना लाइए। मेरे छोटे भाई मलिक सज्जाद कंडान साहब ने ये कलाम लिखा। अच्छा, ये आपके भाई का लिखा हुआ ये उन्हीं का लिखा हुआ है। माशाअल्लाह। तो ये कलाम इतना वायरल हुआ जी
کہ UK میں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے میرے ایک دوست نے اس کلام کو سنا اور اتنا پسند کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کربلا زیارات پہ بھیجنا چاہتے ہیں. تو مطلب 2,20,000 کا ایک انعام آیا. میرے خیال میں وہ تو آپ کو وہ دوسرے کلام پر بھی شاید ملا تھا آپ کی, میں ویڈیو دیکھ نہیں, میں نے پھر فوری طور پہ دوسرا بھی اپلوڈ کیا تھا نا. اچھا, یعنی پہلے پہ جنت جانے سید جانے اپلوڈ کیا اور وہ فوری وائرل ہوا. جیسے ہی وائرل ہوا تو میں نے ایک نیا کلام اپلوڈ کیا. وہ شاید کلام تھا کہ گلی ہوئی ہوائے جو تیرا گزر ہوئے. اچھا, یہ جو کلام ہے نا یہ میں بچپن سے پڑھتا ہوں کیونکہ یہ میرے دل کی آواز تھی. جب بھی میں تکلیف میں ہوتا تھا نا تو میں اپنا سلام ہوا کے ذریعے مولا حسین علیہ السلام تک بھیجا کرتا تھا. تو میں نے عزت مانگی تھی لیکن اتنا نہیں سوچا تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے اتنی عزت ملے گی کہ پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, برطانیہ, نجف اشرف, کربلا, معلیٰ, یعنی چاہنے والوں کی ایک لائن سی لگ جائے. یعنی کہ یہ سلام آپ کا پہنچ گیا. ہاں, یہ پہنچ گیا مولا کی خدمت میں پہنچ گیا. اور تقریباً 1.5 ماہ تک میں کربلا معلیٰ جا رہا ہوں. میرے بہت سے کلام کی وہاں پہ ریکارڈنگ بھی ہے. ماشاءاللہ. اچھا مصدق صاحب, یہ جو آج آپ کو ایک محبتوں کا سلسلہ مل رہا ہے, اتنا لوگ پیار کرتے ہیں, کبھی کال کی جا رہی ہے, کبھی لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس سیلفی لینے کے لیے, تصویریں بنانے کے لیے, ساتھ ریکارڈنگ کرتے ہیں, یہ سلسلہ وائرل ہونے کے بعد شروع ہوا یا پہلے بھی یہ سلسلہ تھا؟ نہیں, میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جن تکلیفوں کا سامنا مجھے پہلے کرنا پڑا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ وہ میرا دشمن بھی نہ دیکھے, کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں اس مقام سے میں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں, گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں. جب بندہ ایک میڈیسن پہ ہوتا ہے نا اور باقی لوگوں کی نسبت کمزور ہوتا ہے صحت کے لحاظ سے, تو اس کو وہ مقام وہ پیار نہیں ملتا. یہ تو آل محمد ہیں اللہ, جب وہ پیار دیتے ہیں نا تو کھوٹا سکہ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک کھوٹے سکے کی معنی دوں کہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ میں بڑی تکلیف میں مسجد کے اندر گیا تھا کہ آج مجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے بچوں کا صدقہ وہ عزت, وہ مقام, وہ پیار چاہیے جو میرے حصے کا ہے. ابھی وہ یاد آتے ہیں دن, ابھی وہ یاد آتے ہیں. تکلیف کے دن, تکلیف کی گھڑی آپ کو کبھی بھولتی نہیں ہے. اور مجھے اس گاؤں سے کوئی خاص پیار نہیں ملا. اچھا, یعنی ابھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آج سے پہلے جو لوگ تھے جو پہلے آپ کو ایک اور نظر سے دیکھتے تھے, اب جب آپ کا گزر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ابھی کس طرح کا؟ پھر ابھی تو پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں تمام اہل سنت اور تمام شیعہ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا پیار مجھے ملے گا. اور لوگ میرے کلام کو بڑے شوق سے سنتے ہیں, کلام کا انتظار کرتے ہیں. اور میں اپنا کلام خود ہی پڑھتا ہوں. ایک کلام میں نے پڑھا تھا اپنے بھائی کا, اور ایک حافظ محمد علی ذاکر صاحب ہیں, ان کا کلام پڑھا تھا میرے جسم میں جان جب تک رہے گی. وگرنہ میں نے باقی سارے اپنے لکھے ہوئے کلام خود پڑھے ہیں. خود پڑھے ہیں. اور جتنی تکلیف میں نے دیکھی ہے نا شاید بہت کم لوگوں نے دیکھی ہو. یا برے دنوں کا جتنا میں نے سامنا کیا ہے اتنا بہت کم لوگوں نے سامنا کیا ہے. اب بھی کلام کا یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے نا, تو اب بھی میرے گاؤں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نفرت کا مجھے اب بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یعنی اب تو جو ان کی نفرت ہوگی نا وہ حسد کی وجہ سے. اور حسد ایک ایسی بیماری ہے, ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انسان کو کبھی ترقی نہیں دیتی: کینہ, حسد اور بدگمانی. یہ 3 چیزیں معصوم کبھی انسان کو, اور یہ حقیقت ہے. اور یہ میں نے کسی کا جملہ سنا بھی ہے کہ جب لوگ آپ سے حسد کرنے لگے نا آپ کی ترقیوں پر, تو آپ خدا کا شکر کریں کہ آپ بڑھ رہے ہیں, آپ کا مقام بڑھ رہا ہے. نہیں, میں اب بھی اپنے گاؤں والوں سے بے حد پیار کرتا ہوں. جو مجھ سے حسد کرتے ہیں نا میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں, کیونکہ میں نے پیار کرنا مولا حسین سے سیکھا ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو چیز ہے نا یہ ہمیں
بہت ساری جگہوں پر ملتی ہے. میں کسی انٹرویو میں سن رہا تھا شاید شاکر شجاع آبادی کے حوالے سے, کیونکہ وہ بھی بچپنے سے ہی علیل تھے, بیمار تھے, تو وہ بھی اس انٹرویو میں یہی بتا رہے تھے کہ جو مجھے تکلیفیں اپنوں سے ملی ہیں اس بیماری, کیونکہ میرے خیال میں شاید 7 دن کے وہ تھے تو انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا اور پھر اس طرح بیماریوں میں انہیں جینا پڑا. تو پھر جب وہ شہرت اور مقام بلندی آیا تو ایک بڑا انسان کو نا عجیب سی چیز نظر آتی ہے کہ وہ پہلے والا جو سلسلہ ہوتا ہے. لیکن آل محمد علیہ السلام اور پروردگار کا یہ لطف ہے کہ وہ انسان کو آزماتا ہے, بیماریاں بھی دے کر آزماتا ہے, شہرت بھی دے کر آزماتا ہے, دولت بھی دے کر آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ کتنا خالص ہے. اس کی ایک خاص وجہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جی آپ غور نہیں کر رہے جی کہ میرے پاؤں میں ابھی جھٹکے لگ رہے ہیں. تو میں اس وقت آج بھی تکلیف میں تھا, کیونکہ کبھی کبھی کوئی دن میرا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورا دن تکلیف میں گزرتا ہے. اللہ پاک. لیکن آپ کی محبت دیکھتے ہوئے نا مطلب میں آپ کے ساتھ بات بھی کر رہا ہوں, اور میرا آپ کے دیکھنے والے, میرے دیکھنے والے, چاہنے والوں سے دعا ہے. لیکن میں نے اپنے پاؤں پہ چل کے دکھایا ہے. 15 سال پہلے جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا جی تو میرے دماغ کے بیک حصے میں درد ہوتا تھا. اچھا. تو جب میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا, رپورٹیں آئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا اعصابی نظام جو ہے نا وہ بری طرح متاثر ہوا ہے, جی جی تو آپ کم چلا کریں. اور تو مجھے کوئی تھوڑا شک ہوا, تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کھل کے بتائیں تاکہ آنے والے وقت میں میں آگاہ رہوں. تو میرے ساتھ چونکہ میری امی بھی تھیں, تو انہیں باہر نکال کے ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کا اعصابی نظام متاثر ہو رہا ہے. جی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بھی اور اس سارے زمانے کو اپنے پاؤں پہ چل کے دکھاؤں گا, کیونکہ کائنات میں ایک ایسا ڈاکٹر بھی ہے مولا حسین بادشاہ علیہ السلام, جن کا واسطہ دیا جائے تو پروردگار ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتے. اور میں نے جب بھی مانگے, میرے تمام رشتے مولا حسین سے شروع ہوتے ہیں اور تمام رشتے مولا حسین پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ. کیونکہ آج میں جو کچھ ہوں جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کے صدقے ہوں, اور اب جو لوگ عزت کرتے ہیں وہ بھی انہی کے صدقے کرتے ہیں, جو پیار کرتے ہیں وہ بھی انہی کے صدقے کرتے ہیں. یہ جو آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, یہ بھی انہی کا صدقہ ہے. بے شک حقیقت ہے کہ آل محمد علیہ السلام کا توسل, ان کے ساتھ حقیقی عشق انسان کو بڑے مقامات تک لے کر جاتا ہے. بڑے مقامات. اور اگر وہ عشق خالصتاً ہو, یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو, تو واقعاً یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے. یہ ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اصل میں جس شخص نے تکلیف نہیں دیکھی نا, جی, اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. جس نے دیکھی ہے نا, اس کے جتنے بھی اچھے دن آ جائیں اس سے وہ اپنا وقت تو نہیں بھولتا. میں اب بھی اس وقت بھی مطلب گردے کی میڈیسن کھا رہا ہوں, میرے گردے میں تکلیف ہے, اور جس دن سردی زیادہ ہوتی ہے اب بھی میرے پاؤں میں جھٹکے لگتے ہیں. آپ شاید محسوس بھی کر رہے ہیں. تو باہر کیف مجھے اب یہ سارا کچھ جو ہے نا ایک خواب کی طرح لگتا ہے. یعنی کھوٹا سکہ کیسے چلتا ہے یہ مجھے سیدوں نے بتایا. اللہ مولا حسین بادشاہ علیہ السلام. اور یہی وجہ ہے شاید کہ آپ نے جتنی وہ چاہت خلوص کے ساتھ یہ کلام پڑھا, جنت جانے سید جانا, تو ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کلام آپ ہمارے ناظرین تک بھی پہنچا دیں. مکمل کلام جو ہے, اچھا پہلے کی طرح تو شاید نہ ریکارڈ ہو سکے, کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج وہ میری صحت ذرا زیادہ ڈاؤن تھی, کیونکہ آج سردی بھی آپ باہر دیکھ رہے ہیں, موسم کیسا ہے. جی جی, تو میں کوشش کرتا ہوں جی جہاں تک ممکن ہو خدا بند کریم آپ کو شفا کاملہ. جنت جانے سید جان میں تے سیداں نال لائی پنجاں تے 12 نال لائی. سید جان جنت جانے میں ہاں نوکر
आले नबी दा अरशां ते जैंदी बादशाही ये क्या बात है, सुभान पंजा ते 12 नाल लाई मैं आज जे जदा ज़िकार करेंदा पंजा ते 12 दियां कसमां चैंदा रब सोहणे ने सईदां दी इज्जत भी आप वधाई पंजा ते 12 नाल लाई। एक को फिक्रा ये हो गया जनाब कलाम का। एक और कलाम है जो मेरा कलाम बेहद लोगों ने पसंद किया, वो है ओए मुल्ला मैं अली दा गुलाम। अच्छा, ये कलाम इतना लोगों ने पसंद किया, इतना लोगों ने पसंद किया कि मेरे एक चाहने वाले हैं चकवाल से जी, तो पहले यूके से ताल्लुक़ रखते हैं उस्मान भाई जी जी, तो उस्मान भाई ने मुझे 2,20,000 रुपए का एक इनाम भेजा। वो इसी कलाम पे था? नहीं, वो था कि गुल्ली हुई हवाए जी जी ये तेरा गुजर होवे ते साडा भी सलाम देवे मौला हुसैन नु। जी जी, ये मेरे एक दिल की आवाज़ थी। बचपन में मैं जब भी बैठा करता था ना या ज़्यादा तकलीफ में होता था तो मैं अपना सलाम हवा के ज़रिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तक भेजा करता था। जी। तो उस शख्स ने जब ये कलाम सुना, अच्छा, सबसे पहले उन्होंने राब्ता किया उस्मान भाई ने आपसे? हाँ, उन्होंने व्हाट्सअप नंबर मांगा, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया जी, तो उन्होंने कहा कि आप हवा के ज़रिए जो पैगाम भेजते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप जालियों के साथ ये जाके कलाम पढ़ें अल्लाह, और हमारे लिए दुआ भी करें। क्या तो अब उनके तवस्सुल से आप ऐसा समझे कि तकरीबन 1.5 माह तक मैं करबला जा रहा हूँ। माशाल्लाह। तो वहाँ पे जाके मेरे जो कलाम हैं उनकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग भी होगी, क्योंकि मैं कलाम मुकम्मल अपलोड करूँगा करबला जाके। करबला जाकर? करबला जाके। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदावंद करीम ए उस्मान साहब को खुदावंद करीम इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत आला जी। अच्छा, यही कलाम था जिस पर आपको उस्मान साहब ने 2,20,000 रुपए दिए? हाँ, ये कलाम था। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि चकवाल से एक दोस्त की कॉल आई, ये जो ओए मुल्ला मैं हाँ अली दा गुलाम जी। तो शख्स ने कहा कि हम आपको भी ज़ियारत पे भेजना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ज़ियारत का मतलब होता है एक दफ़ा मैं जा रहा हूँ तो मैं 2 लोगों से फ़ायदा नहीं उठा सकता जी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं मानता। क्या बात, मैंने ये कारोबार नहीं बना रखा, मेरी इबादत है और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से मेरे दिल का एक रिश्ता है। यही शायद आपका जो खालिसपन है ना, खालिसपन, यही आपको बुलंदियों तक लेकर। तो उन्होंने बड़ा कहा कि नहीं आप हमसे पैसे लीजिए और हमें भी साथ शामिल कर लें। तो मैंने कहा कि आप किसी और शख्स को अगर करबला भेजे ना तो मैं अपनी ज़ियारत का सवाब बांटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे जैसा कोई और भी तो आशिक होगा। क्या बात है, क्या बात। तो बाहर के फिर मेरी वजह से, इस कलाम की वजह से मेरी क्या औकात है, सुभान अल्लाह, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके एक फिर और मोमिन है। इसी कलाम की वजह से फिर उनको भी 2,20,000 रुपया चकवाल के एक को शाह साहब हैं जिन्होंने उस मोमिन को दिया कि आप ज़ियारत पे जाएं जी, कि फ़लाँ शख्स ने एक कलाम पढ़े, उस कलाम की मोहब्बत में हम ये आपको 2,20,000 दे रहे हैं जी। अच्छा, उसके बाद यानी कि फिर उन्होंने उसको भेज दिया? नहीं, अगर देखें मौला हुसैन की मोहब्बत कारोबार नहीं है, सुभान अल्लाह। वगरना आप मेरा इनबॉक्स चेक करें तो हर दूसरा शख्स मेरा अकाउंट मांग रहा है। क्या बात है, लेकिन ये मेरा कारोबार नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने पहले भी अर्ज की है कि मेरे तमाम रिश्ते मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से शुरू होते हैं और तमाम रिश्ते मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। अगर आप यही कलाम थोड़ा सा पढ़ कर सुना दें, खुली हुई हवा हो गई। घुली हुई हवा
आए जे तेरा गुजर होवे ते साडा भी सलाम देवे मौला हुसैन नू घुली हुई हवाए जे तेरा गुजर होवे। अच्छा, आज चूँकि मैं बुखार की शिद्दत में आपके साथ बात कर रहा हूँ तो क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरे अल्लामा किबला मोहम्मद नवाज साहब मरहूम, हमारे गांव की बहुत बड़ी शख्सियत, आपके भी उस्ताद मोहतरम हैं, आप उनके शागिर्द हैं, तो मैं ये चाहता था कि आपसे जितनी भी बात हो सके हो जानी चाहिए। उसकी ख़ास वजह ये है कि मैं अगर ये कहता कि मुझे बुखार है, ये मैं पसंद नहीं करता। खुदावंद करीम आपको जज़ाए खैर दे। हम भी आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते बस। अच्छा, राना मोहम्मद नवाज साहब कैसी शख्सियत थे? आपके इलाके के थे, आपके घर के साथ उनका घर है, तो जो मोहल्ले वाले होते हैं वो ज़्यादा जानते हैं बाहर के लोगों की निस्बत। इतना ख्याल रखने वाली शख्सियत मैंने ज़िंदगी में कभी देखी ही नहीं है। आज मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को जानता हूँ जी, समझता हूँ, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से प्यार करता हूँ, तो आप ये समझें कि सीढ़ी किबला मोहम्मद नवाज साहब मरहूम हैं, अल्लाह, जिन्होंने शनाख्त करवाई कि हुसैन अलैहिस्सलाम क्या हैं, उनकी मोहब्बत आपको कहाँ तक लेके जा सकती है। मुझे बड़ा याद है, मस्जिद में मैं अक्सर जब तकलीफ़ में होता था सवाल उनसे करता था जी, तो हमेशा कहते थे कि इनकी मोहब्बत इस जहां में न सही तो अगले जहां में एक ऐसा फ़ायदा देती है कि इंसान, और हमें हमेशा रहते कि हम मतलब इसकी नौकरी क्यों नहीं लगी, इसका ये काम क्यों नहीं, हम कामों के लिए हमें हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं मानना चाहिए। तो ये उनके अल्फाज हैं जी, तो मैं ये समझता हूँ। ये राना साहब के अल्फाज, हाँ, राना साहब के ये अल्फाज हैं कि कामों के लिए हम मोहब्बत को इस वजह से ना करें कि बाज़ लोग कहते हैं कि मैं आपका या अब्बास अलैहिस्सलाम अलम लगाऊंगा अगर मेरा ये काम हो जाए। परवरदिगार इस कुल कायनात को चलाने वाला है और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और तमाम अहमद ताहिरीन के सदके हमारी मुश्किलें परवरदिगार आसान करता है। लेकिन अगर हमारी एक मुश्किल आसान नहीं होती तो हम एक लालच की बुनियाद पे सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम से प्यार नहीं रखते। यानी कि ये दुरुस्त फरमाया, वाक़ईअन इनके साथ मोहब्बत का जो रिश्ता है उसमें लालच नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप कोई एक ऐसा कलाम पढ़ें जिसका सवाब किबला उस्ताद मोहतरम बुजुर्गवार राना मोहम्मद नवाज साहब की रूह तक पहुँच जाए, खुदावंद करीम उनके दर्जात बुलंद करे। मैंने उनसे एक वादा किया था, मुझे बड़ा याद है, खुद राना साहब से, और उन्होंने मुझे एक बात पे तंबीह की थी जी, तो मैंने कहा कि ये मेरी गलती समझे। वैसे मैं गलतियां तो बड़ी कम करता हूँ क्योंकि बीमार रहता हूँ, तो बीमार रहने वाला बंदा डरता भी रहता है जी। तो किबला साहब, मैं वादा तो नहीं करता, मैं कोशिश करूँगा कि जब तक जिंदा रहूँगा आले मोहम्मद की सना करता रहूँगा। बेशक। तो हाफिज़ मोहम्मद अली जाकिर साहब, बहुत बड़ा नाम है जी जी, उन्होंने एक कलाम पढ़ा था, उस कलाम का सिर्फ एक फ़िक्रा, क्योंकि बुखार की शिद्दत की वजह से मैं कलाम पढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। मेरे जिस्म में जान जब तक रहेगी मैं करता रहूँगा सना पंजतन की, मैं और मेरी हकीकत ही क्या है खुदा कर रहा है सना पंजतन की। अच्छा, ये उनकी कब्र पे खड़े होके मैंने भी कलाम पढ़ा था और कहा था कि आपसे किया हुआ वादा मुझे याद है जी। तो उनके दुनिया से चले जाने के बाद जी तो मैं ज़्यादा एहतियात पे हो गया हूँ, क्योंकि एक आलिम से किया हुआ वादा फिर वफा करना चाहिए। बेशक। और आज मैं क्या मुझे बड़ा याद है, अगर सलाब आ जाता तो किबला साहब
घर के गले से लोगों की मदद किया करते थे, अल्लाह अपने हिस्से के सालन से लोगों की मदद किया करते क्या थे। बात मैं ये समझता हूँ कि इस गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा, जी। वो जब भी नाम लेगा, चाहे वो शिया है, चाहे वो अहले सुन्नत है, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, जी हमारे इलाके में किबला साहब का जो मकाम है, जी। मैं ये समझता हूँ कि सदियों के बाद ऐसे लोग पैदा, ऐसे लोग पैदा, सदियाँ लगती हैं, सदियाँ लगती हैं। उसके बाद ऐसे लोग दुनिया में आते हैं। तो बेशक। हमें तो ये एजाज़ है कि उनका ताल्लुक़ हमारे गांव से है। अल्लाह। मैं खुद को उनका ग़ुलाम समझता हूँ, अल्लाह। तालिब इल्म की तो मेरी हैसियत नहीं है, आप उनके तालिब इल्म हैं, तो मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि उनके तालिब इल्म के साथ मैं बैठा हूँ। सलामत रहे, आबाद शाद। अच्छा मुसद्दिक साहब, तकरीबन कितने कलाम आपके जो है वो वायरल हुए हैं? काफ़ी कलाम वायरल हुए हैं, लोगों का बड़ा प्यार मिला, और लोग इंतज़ार में रहते हैं जी। और वॉइस पे वीडियो बनाते हैं। जी। और सबसे पहले मैंने एक कैदी, सबसे पहला कलाम जो था आपका, जो कैदियों के लिए दुआ मांगी थी, जी जी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक पहला जी फिक्रा। जी, अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेका यबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी और फिर कहा था कि परवरदिगार जितने भी बेजुर्म कैदी हैं जी उनको रिहाई अता फरमा। वो कलाम की शक्ल में था, जी जी तो वो वायरल हुआ, लोगों ने पसंद किया। जी फिर उसके बाद जन्नत जाने सैयद जाने, ये लोगों ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था जी। कि इतना प्यार मिलेगा। उसके बाद ओए मुल्ला मैं हाँ अली दा गुलाम, जी। और ये बहुत सबसे वायरल ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा मतलब। जी उसके अलावा एक कलाम बंदे दा बच्चा बन मन ले अली नू, जी बेहद लोगों ने पसंद किया। जी एक कलाम दुनिया ते जिन्ने तक मैं जींदा रासा ते घर उत्ते गाजी दा अलम लैंदा रासा, बड़ा बेहद लोगों ने पसंद किया। एक कलाम मैंने पढ़ा था कंड नहीं हो लगदी, जी और लोगों ने बड़ा पसंद किया। जी एक कलाम मैंने पढ़ा था परवरदिगार के बारे में, और जी। एक को हमद समझ लें कि वो कलाम बड़ा आसान है। और चलो वो जी, कोई बात नहीं। फिर आप इसके अलावा कम अज कम इस वक्त तक को जी। जितने भी कलाम मैंने अपलोड किए हैं सभी वायरल गए, सभी वायरल गए। मेरा कोई कलाम ऐसा नहीं है कि जो मैं पहली दफ़ा अपलोड करूं और लोग उसे सुने ना या पसंद ना करें। जी और मैं तो क्या, मेरे भांजे का भी एक टिकटॉक चैनल है, उस पे भी लोगों ने यही प्यार दिया, माशा और 3-4 और चैनल हैं जिन पे मेरा कलाम अपलोड होता है, जी। तो यही प्यार चाहने वालों ने दिया है। यानी कि ये आप इस चीज़ को दिलो जान से तस्लीम करते हैं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और खुलूस के लिए न ज़्यादा दौलत की ज़रूरत है, ना उसमें कोई फैशनेबल होना ज़रूरी है, बस आपका दिल से लगाव जब हो जाता है इस घराने के साथ, तो फिर वो ख़ुद ही इंसान को कमाल तक लेकर जाते हैं। मुझे बड़ा याद है, मैं अगले दिन साहिवाल गया हूँ, जी तो एक शख्स ने मुझे सलूट किया ना, जी तो मैंने मजाक समझा कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। जी तो मैंने कहा कि ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, तो आप वर्दी में भी हैं और वर्दी वाला मजाक तो नहीं करता। उसने कहा मैंने आपको सलूट नहीं किया, जी मैंने सलूट किया है मौला हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम। आप कलाम पढ़ते हैं, मैं कलाम सुनता हूँ, तो मेरे दिल ने चाहा कि मैं सलूट करूँ कि ये बंदा आले मोहम्मद की तारीफ़ करता है। मैंने कहा मेरी औकात क्या है, तो मैं वापस आया तो मेरा दिल एक भर सा गया। तो मेरी वालदा ने पूछा कि आप रो रहे हैं, तो मैंने कहा कि जिन महफिलों में मुझे कभी सही तरह लोग बुलाया नहीं करते, आज ई पाकिस्तान के लोग मुझे सलूट करते हैं। यानी ये सारा प्यार जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदके मुझे दिया गया है। तो आज इतना प्यार है मेरे पास, इतनी इज्जत लोगों ने दी है। लोगों ने क्या देता तो परवरदिगार है। तो बाहर कैफ मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं अपना डॉक्टर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटों को मानता हूँ। बेशक मैं अपने तमाम रिश्तों का वारिस मौला हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम को मानता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि नामुमकिन मुमकिन हो जाता है अगर यहाँ से हुसैन को माना जाए। अल्लाह अकबर। बेशक हम
اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، دل تو نہیں کر رہا کہ مصدق صاحب کی ان پیاری پیاری اور پرخلوص باتوں کو یہاں پر ختم کیا جائے، لیکن کیونکہ آج ہمارے محترم عزیز کی جو صحت ہے وہ بھی خراب ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو انتہائی مختصر وقت میں ختم کرنا چاہتے ہیں، کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ مصدق صاحب کا پورا ہاں، اور میں اپنے چاہنے والوں سے گزارش میری ہے، درخواست ہے کہ میں نے بڑے مشکل سفر کیا، بڑا مشکل سفر کیا ہے، آل محمد کے پیار کی مجھے قیمت بھی چکانی پڑی ہے جس معاشرے میں میں رہتا ہوں۔ تو مجھے تمام اہل سنت نے اتنا پیار دیا، تمام شیعہ نے اتنا پیار دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج میں انہی دوستوں سے کہتا ہوں کہ باقر نقوی صاحب، سید باقر نقوی صاحب کے چینل کو سبسکرائب اور لازمی کریں۔ یہ جو کام دکھا رہے ہیں میں ذاتی طور پہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ علماء کو دکھاتے ہیں، علماء کی باتیں سنواتے ہیں، مجھ جیسے ناچیز سے بھی ملنے آتے ہیں۔ کلام آپ کو آئندہ یہ اپنے چینل پہ مختلف لوگوں کے کلام بھی اپلوڈ کریں گے، تو بہت اچھا کام دکھا رہے ہیں، مختلف موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، تو ایک سمجھدار شخصیت ہے، اور یہ آپ کی محبت کا حقدار بھی ہیں، تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے محترم عزیز مصدق حسین کے لیے اور باقی جتنے بیمار ہیں، پروردگار عالم مظلوم کربلا کے صدقے، حضرت امام سجاد علیہ السلام کے صدقے، اور باقی حضرت جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے صدقے، پروردگار تمام کو شفاء کاملہ و عجلہ عنایت فرمائے، اور باقی تمام کی حاجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔